Hello, Boom Boom Challenge with Ma and Scarlett. So, wait, say. Pwede nyo lagay sa kamay. Ang dami. Lagyan niya ni. Lagyan mo sa kamay mo. Okay, Boom Boom Challenge na. Okay, bato-bato pick. Sino una? Bato-bato pick. Bato-bato pick. Ah! Talo ka. So, ako first. Ano? Tatalon ka? Diyan ka muna. Wow! Kita na kita. Boom. Buka. Pag nag-chick siya, guys. Right, think what you done. Alet, hide mo na. I see it. Ganto ka. Tapos close mo yung eyes mo. Wait lang. Ay. Ah. Boom, boom, boom. Ay, boom. Boom. Bakit natuwa? Tapon ko. So, that's my boom. No, ay. 9 left. Boom! Uy, agad na gawin mo. Hindi ka. Oh. Oh, Carla to. Ito, Carla to. Riley. Shut up.